महांती बाहागर हम किए किए जीव प्लीज टे कमेंट कर दियो। ए ब्रेकिंग न्यूज अनुपम महांती माने हम भाईजान पब्लिक न जनवा आगु कटक टका जनईदे कि प्रूफ से कहते अनुपम महांती जागृति सुप्रियंस बाहागर हम से प्रूफ कहते कारण सी हूँ नाहक सी हूँ बारिक सी कहीं से प्रमाण करदे अनुपम महांती बाहागर हो जागृति सुप्रियंस सहित। अरे केते दिन मिछरे बदनाम करू आउ केते दिन भ्यू पाई निज सम्मान को बिकिदेबू। अरे कौन कहलु फैमिली सह एकाठी गले बाहागर हो माने सत कथा मु मूर्ख देखी पागल देखी माने केते प्रकार लोक देखी कि जो निजर स्वार्थ निजर भ्यू पाई फास्ट टाइम गोटे पिला देखिली जे भ्यू पाई से सब किछि करि पारे आउ मिछ भी कहि पारे कि अनुपम महांती बाहागर हो जाउछि फैंस माने जानिलेनी ता परिवार लोक जानि पाइलेनी ताको जो माने भल पाउछि से माने जानि पाइलेनी एबे आस्ते यूट्यूबर टे जानि देला आ प्रूफ सो कहि देला कोना मु पूरा प्रूफ प्रमाण कर दउछि कि ता बाहागर हो हेटा मो प्रूफ। अरे यदि कथा समस्त जानिबे ना भाई तो बैंड बजे देबे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कारण कर्म टाइम रे तू कौन कहिथिल कौन नहीं तो बैंड बजे देथिले तू मिछरे रे प्रचार करनु मीडिया आगे कि जो जने कंट्रोवर्सी मनुष्य को माने गोटे मनुष्य विवाद रे नाहंती विवाद को आनु हरी निजर व्यू पाई निजर पैसा पाई। अरे गोटे यूट्यूब रे तुम जो वीडियो करछ केते टका पाउथो गोटे लोकर से होछि सुपरस्टार बुझि परछनी से होछि सुपरस्टार बुझिल कि तम भलिया ऑडिटर तम भलिया ए जो आलतू फालतू यूट्यूबर न बुझियो कि अरे तोर तो टोटल सब्सक्राइबर व्यू देखला पर मते लागुची तू ए व्यू चक्कर रे तू कौन कौन करि देबो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एमती आइदर हुए निजो निजे नबिक कहीं ना कारण तो मते लागिला कि गोटे कथा रे कहतलु 200 टंका रे हम मुंडो बिकि दउथवा यूट्यूबर मानन को तुम कहतलो कि ए माने कोन रिव्यू देबे 200 टंका रे मुंडो बिकि दउचे मते आज पूरा फाइनल लागिला तोर मुंडो ही नहीं माइंड नहीं मारो मुझे मारो जोटा लागला सेटा ही आलतू फालतू गपी दउछु आउ ए गपियार परिणाम केते कष्ट होय सेटा निजे बहुत जल्दी जानिबो। मते मु भाबुची बदे मेंटल फेंटल हॉस्पिटल कोठी थिलो बदे एडमिशन हेतिलो एबे आसी यूट्यूब रे करछो जहा पाउछ ता गपी जाउछो काहे ना मते यूट्यूबर भले तम लागो नाही एथमे लागोनी ना कथाबार्ता ठीक नहीं काहा केमती कहते ठीक नहीं सब फिल्म रो भूल बाछि दियो ए फिल्म एमती हेतिले सेमती हेतिले कारण तुम जो 5-6टा भी एल्बम करिथिलो बुझि परछो तुम जो 5-6टा एल्बम करिथिलो से एल्बम केते चलला केते लोक भल पाइ देले सेटा आमी सब देखिछु आ समस्त देखिचंती तथापि सुधरिलनी निजर कर्मर फल हिसाब बराबर पाइबो। ए तुम कर्मर फल केही नेबे नहीं कि तुम करूथबा कर्मर हिसाब जणे ही ऊपर वाला रखिचंती। आउ अनुपम महांती जागृति सुप्रियंस बाहाबे कि नहीं सेटा जति इम्पोर्टाट नुह तुम ये भिडियोटा देखला परे मते लागुची तुम कौन कहबी आउ एइटि तुम सम्मान दउची कारण तुम स बोली गोटे शब्द नाही। कौन है ये लोग, मान सम्मान सेटा कौन तमे मु जानिनी क्या व्यवहार करनी सेटा पता तुम शिखिन गोटे बैट रे दुहो एटा एंती भूल है सेमती है एमती है तुम वीडियो देखला पर किछि लोक भी खराब कमेंट दियंती आ किछि लोक तम टाइप रो लोक तुमको सपोर्ट करंती। मो वीडियो देखला पर मु जानछि सेही माने भाई माने ताकू शेयर कर देबे जो माने नेक्स्ट गोटे वीडियो लिखिथिले कोन लिखिथिले ता कोन रिप्लाई देथिले सेटा समस्त जानिथिले किंतु कमेंट करो सत कथा कह कि सतरे कौन अनुपम महांती बाहा होचंती आ जदी बाहाला तांको फैंस माने जानि पाइलेनी तांको सहित जो माने अति क्लोज से माने जानि पाइलेनी तांको परिवार लोक जानि पाइलेनी तांको पाखे परिवार लोक सो प्रूफ नाही दे भाई पाखे प्रूफ अवेलेबल अछि जो प्रूफ से एबे कहउछ अनुपम महांती बाहा रहि जिवो बढ़िया कथा बाहर हो आ बाहर को तुमको निमंत्रण रहिला तमे आसीबो मन इच्छा जहा इच्छा अब खाइबो प्रोसेस जो बैंड बाजा सह और डांस करिबो निजको फेल दब चिरिंग चिरिंग
ଫିରିଙ୍ଗ ଫିରିଙ୍ଗ ଆଉ ନାଚିବୁ ଆଜି ଦେଖିବ ସାରା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିର ବାହାଘର ହେଲା ଏଥର ହେଲା ପରା ଆଉ ଏ ଗୀତ ଲାଗିବ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗ ଫିରିଙ୍ଗ ଫିରିଙ୍ଗ ଯୋଉ ଗୀତକୁ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ଗୀତ ତମେ ଖରାପ କହୁଥିଲ ଇଏ କି ଗୀତ ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗ ଆଉ ଫିରିଙ୍ଗ ଫିରିଙ୍ଗ ସେ ଗୀତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବ ବି ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ଲଗିଂ ବନେଇବ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ବି ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲି ଭୋଜି ଖାଇଲି କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛ ସୁଧୁରି ଯାଅ ସମସ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଭିଉ ପଛରେ ପଡ଼ିବ କେତେ ଦିନ ଏଇ ପଇସା ପଛରେ ପଡ଼ିବ ନିଜର ସମୟକୁ ତ ବର୍ବାଦ କଲ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଅପମାନ ଦଉଛ ଆରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦଉଛ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କାହିଁ ଏତେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଦଉଛ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ତାଙ୍କର ରାବଣର ଗେଟଅପ୍ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଭାବୁଥିଲେ ରାବଣକୁ ଲେଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ତମମାନେ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ରାବଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲ ଆଉ ରାବଣ ହବାକୁ ତମେ ସଜେଇ ଦେଲ କାରଣ ପାଉଁଶ ତଳ ନିଆଁ ତାଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଏବେ ବି କୋହଳୁଛି ସବୁ ଯାକ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଯୋଉ ଦଉନ କି 2025 ଦଶହରାରେ ରାବଣରେ ସବୁ ସୁଝେଇ ଦେବେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି କରୁଥିବା କର୍ମର ଫଳ ହିସାବ ବରାବର 24ରେ ଦେଲେ ଆଉ ରାବଣ 24ରେ 25ରେ ଦେବେ ରାବଣ ଦେବେ ନବାକୁ ରେଡି ହେଇଥା ସେ ଦବାକୁ ପୁରା ରେଡି ହେଇଛନ୍ତି ହିସାବ ବରାବର କର୍ମର ରାବଣ କ'ଣ ପାଇଁ ସାଜିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବ କାହାଣୀ ତ ଆଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେ ବି ରିଭ୍ୟୁ ଦେବେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ସେମିତି ହେଇଥିଲା ସେମିତି ହେବେ ସେତେବେଳେ ଅଲଗା କଥା ଅଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବା କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ସମାଜକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିକି ନିଜର ଭ୍ୟୁ ଆଉ ନିଜର ମତଲବ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଦିଅ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଫାଲତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଦିଅ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଫାଲତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଫାଲତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଥାଉ ରହିଥାଉ ଠିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ବାରବାଟୀ ବର୍ଗରେ ହେଇଥିବା ବାରବାଟୀ ଯେଉଁ ଖେଳ ହେଇଥିଲା ମାନେ କିଛି ଲାଇଟ୍ ଲିଭିଯିବାକୁ ତାକୁ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଖରାପ କହୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଏଠି ସରକାରକୁ ଦାୟୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର ଦାୟୀ ନାହିଁ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଆମ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଭାଗ ଲାଇନ୍ ମାନେ କରେଣ୍ଟ ମାନେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଭୁଲ ହେବ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ କେଉଁଟା ଲାଇଟ୍ କଟିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉପର କଥା ଆଉ ତାକୁ ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ନ ନେଇକି ଘୋଘା କରନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେହେତୁ ଜିତିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆଉ ଏଠି କିଛି ଲୋକମାନେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ସ ମାନେ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କାରୀ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭରପୁର ଅଛି କାହିଁକି ନା ଜଣକୁ ଯେମିତି ଘରର ହଳିଆ ଚାକର ଭଳିଆ ଡାକନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ମୋହନ ଭାଇ ବାସ୍ ସେ ତମର ଭାଇ କି କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଏଇଭଳିଆ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଦେବାଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ସେଟା କହିବେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ତାହେଲେ କହିବେ ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ବାସ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି ଯଦି ଠିକ୍ ତ ଓକେ ଯଦି ଭୁଲ କହିଥିଲି ତାହେଲେ କ୍ଷମା କହିଦେଉଛି ଭୁଲ ଯଦି କହିଛି ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବ କାହିଁକିନା ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିଲାନି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଏଠି ଦେଖା ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ।